चाल तू बनैलो हो। तो सुन हम सही लोगन के न खास भइनी। अच्छा। थोड़ी ढेर बदमाशन के बस कइनी। तो बड़ी निमन विचार तोहार लागला। आगे सुनो। बोलो। नमक के हमर जयकार लगेला। अच्छा। वाला जनता दरबार लगेला। सारा दुश्मन हमर साथ लगेला। हर रविवार दरबार लगेला। माफिया है माफिया। আসলে পরগাছা বা আশ্রয়দানকারী, দুঃখিত, পরগাছা মানে আশ্রয় যে নেয় সে একটা সময় খুবই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এর জন্য মানুষের কাছ থেকে বিশ্বাস দিন দিন উঠে যাচ্ছে।